otro jueves más con el Inside Star Citizen. En este caso se titula Driving Force o Fuerza Conductora, supongo. Fuerza Conductora, ¿no? Vamos a ver. So ever since I was like a kid, really, I was interested in cars, and that interest in cars went to building them, and then I ended up kind of racing competitive esports for a while, and that kind of got me into the game industry, which allowed me to combine pretty much all my passions really that I have about vehicles and build them in video games. Está comentando el desarrollador que estuvo haciendo carreras de vehículos y demás y que ayuda a fomentar su pasión por los videojuegos y esas cosas. That's basically a dream come true for me. I've been a fan of both planes and spaceships and cars in equally for years. It's definitely something that I am invested in and I really want to make it good and everything. My background is physics, and so spaceship physics or ground vehicle physics, it's all physics to me. It's excellent and it's a lot of fun. Dice que el tipo, pues, David Colson, que siempre le han gustado los coches y las naves desde siempre y que ha estado metido en ello y que lo que está haciendo es muy divertido y que todo tiene que basar en físicas, es todo físicas, físicas, todo físicas. Y es muy divertido, dice. You know, making the ground vehicles better, they give us this ability to have a more varied experience in gameplay. Like, they're never obviously going to match the maneuverability and abilities of a spaceship, but they serve a different purpose. With a spaceship, you can fly around, you can get an overview of the planet, but if you go down on the ground, you get a much greater sense of the detail and the scale of the universe. Dice que las sensaciones que transmiten los vehículos tienen una sensación de la escala y de los detalles cuando vas en un vehículo. Evidentemente no son competidores para una nave que tienen otro tipo de maniobrabilidad, pero son para otro propósito. At the moment, I've been supporting the work that Bjarne's been doing on ground vehicles, which is really, really exciting. The physics model and tire model that he's been working on is one of the most interesting things I've seen in a while. So right now we're working on a more physically based tire model. It's actually built on empirical data, so like real-world data from tires. So the tire model handles how the wheel contacts to the ground, and so we simulate that actually with this curve that is calculated from the slip of the wheel. Now, estamos viendo aquí de que bueno, que están simulando ruedas reales. Hay datos de simulación de ruedas reales, pues incluidos en lo que sería el videojuego. Y estas curvas es como vemos cómo están haciendo la simulación de lo que es el deslizar de las ruedas. The slip of the wheel is how fast the wheel is turning, how fast the engine turns the wheel relative to the ground that's moving beneath it. The tire model that we're using right now works fine, but it's a little bit too arcadey, and we want to explore moving into a more physical-based one. Claro, está aquí diciendo algo muy interesante, y es que dice que ahora mismo el modelo que hay de conducir vehículos, la conducción de vehículos, es demasiado arcade. Y es muy arcade, ¿no? Y que lo quieren hacer más hardcoretilla, y eso mola. So each of the ground vehicles all are like wildly different ground vehicles, right? Having more flexibility over how you can tune the vehicles and a more physically accurate way to tune the vehicles will result in a more believable experience that is easier for us to achieve. And as a result, it's kind of pushed us to improve the system. So the result for the player is that you will see more vehicles that are behaving in the way that you expect. They sort of interact with the terrain much more correctly. You can slide them and also have periods of grip and so on. That is what you expect. Dice que tener herramientas que permitan pues, ajustar en la mayor posible los vehículos hace que la experiencia, el resultado final sea algo más creíble porque se adapta al comportamiento esperado de un vehículo determinado en un determinado terreno. And it's easier for us to achieve that, so you will get that more often. Dice que bueno que todo el tema de tener esa cantidad de herramientas, pues que va a ser más fácil para ellos llegar a ese tipo de ajustado, de transmitir ese realismo, que sea creíble, más a menudo, ¿no?
So each of the ground vehicles, you know, all the ground vehicles we've made so far have very different roles. I'm working on the Rock improved ground vehicles because it was the first kind of ground vehicle to have a specific kind of purpose and place where it needed to be, because it had to be placed in difficult places to mine. So we definitely kind of looked back over the technology we had, and we definitely made some improvements there. It definitely feels better across the surface. And also, it was the first ground vehicle that we properly tuned the camera for that we had developed previously for the spaceships. So we've got a camera that communicates when the vehicle is sliding. When you're flying around the corners in that vehicle, you can really feel the grip that it has. Dice que, bueno, en resumen es que el GRO que estamos tan contando con ellos, que es el primer vehículo que sacan con un propósito, así pues ese, para la minería y demás, que lo que es la construcción del vehículo en sí, que se puede ver pues un avance en lo aprendido durante estos años, que vemos que se comporta diferente en diferentes terrenos y demás, en lugares inaccesibles incluso, el comportamiento que tiene. Y la cámara que tiene, que es algo que comparte en común con las naves, que es que a la hora de deslizarse, como lo hace, como la cámara se adapta y demás. We're also working on the tank at the moment. This has been a big driving force behind a lot of the improvements we're making. So we've got access now to a lot more parameters, and it's the first vehicle. Es complicadísimo entender a este señor, ¿eh? Big driving force behind a lot of the improvements we're making. So we've got access now to a lot more parameters, and it's the first vehicle to use the track physics which we have. So it's not steering by wheels turning. It's steering by a difference in speed between the different treads. Tech that's come with the tank is just some more fine-tuning options now that we didn't have before, and that drastically improves the feel and also the ability of the ground vehicles to do things as well. Están diciendo de que, bueno, pues este va a ser el primer vehículo que tenga orugas, que ellos llaman track rails. Y bueno, que dice que pues los diferentes componentes, bueno, que tiene diferentes hilos moviéndose en lo que es el tanque y demás, y que va a ser el primer vehículo que lo tenga incorporado, y que con las herramientas que tienen ahora pues pueden hacer un ajustado mucho más fino que con otros vehículos. Qué animalada, de bicho. We're also working on the new Cyclone MT, which is, you know, kind of made us look at the kind of missile experience that we have with the ground. A ver, un momentito. ¿Qué cojones es esto, tío? Y luego, ¿esto nos da la sensación de que se va a levantar así rollo Power Ranger o algo así, o qué? Rollo mecha, ¿sabes? Pero qué coño, tío. A ver, quiero mirar un poquito más el tanque otra vez. And that drastically improves the feel and also the ability of the ground vehicles to do things as well. Está chulo, ¿eh? We're also working on the new Cyclone MT, which is, you know, kind of made us look at the kind of missile experience that we have with the ground vehicles and how it drastically changes the needs of the missiles and how they aim. It's also basically highlighted the fact that we also need to massively change how we communicate the ground vehicle experience, you know, overall with the UI. Bueno, me acabo de quedar embobado, pero bueno, que está diciendo de... A ver, It's also un momento. look at the kind of missile experience that Momento. and that Es que the cuesta entenderlo, ¿eh? O sea, We're also working on the new Cyclone MT, which is, you know, kind of made us look at el nuevo Ciclón MT. ¡Ah! 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 Esperad, que yo de eso tengo. ¿Dónde está? Ahora todo cobra sentido. Ahí está. Esta imagen que yo había pillado en su momento, el MT no sé cuánto. Esto es el Cyclone, debe ser esto. Esto que se les coló y tal, debe ser el Cyclone famoso. El nuevo Cyclone, claro, ahora sí. O sea que esto es un tanque nuevo, ¿vale? No es un tanque nuevo, un vehículo nuevo. the kind of missile experience that we have with the ground vehicles and how it drastically changes the needs of the missiles and how they aim. It's also basically highlighted the fact that we also need to massively change how we communicate the ground vehicle experience, you know, overall with the UI, you know, because we don't have UI for the ground vehicles right now. Está diciendo de que tienen que cambiar lo que es la experiencia de, bueno, de lo que es el tema de lanzar misiles y tal, que considera importante. De cómo es la experiencia de lanzarlos en sí, y también de toda la interfaz de los vehículos, que tienen que básicamente pues no hay interfaz de vehículos. No hay una interfaz de vehículos que muestre que tienen que trabajar en todo eso para cambiar masivamente la experiencia que nos ofrecen los vehículos de tierra.
to the same standard as the ships. It's probably fair to say that it's probably one of my favorite vehicles, the Cyclone. So adding kind of missiles to that just adds an element of kind of fun and destruction for me. So as far as ground vehicles moving forward, where we go is we start with a core time model improvement, which will drastically improve the kind of overall physics that drives the ground vehicle. Then basically on top of that, A ver, un momento. Es que le cuesta un huevo entenderlo, de verdad. improvement, which will drastically we start with a core time model improvement. The Cloud Tie Model. La garra de las ruedas. Supongo, el modelo de garra de agarre, de ruedas. Supongo que se refiere a eso. Which will drastically improve the kind of overall physics that drives the ground vehicle. Claro, que drásticamente mejorará todo lo que es el modelo de física de los vehículos de tierra. On top of that, we've already done some work on the camera system, but we need to create more of a bespoke experience with the camera. So, we're looking at improvements to the core camera system, and that all come just from a more realistic physics base. We're definitely not going to go full simulation here and require you to have a full steering wheel setup, but we want the same feelings and emotions to be expressed with the ground vehicle so that it feels right. And then, a big part of the ground está diciendo algo importante que tengo que revisar, vamos a ver, porque dice que no vamos a tener una simulación completa de los vehículos, pero que vamos a tener algo cercano, porque si no necesitaríamos como un volante y todo. Physics base. We're definitely not going to go full simulation here and require you to have a full steering wheel setup, but we want the same feelings and emotions to be expressed with the ground vehicle so that it feels right. And then, a big part of the ground vehicle experience that we would definitely want to improve is the lack of the hood, to be frank with you. And also just bring the ground vehicles up to the same standards in terms of all the systems. Then in the future, add the missile operator mode UI as well, so you'll have all the same systems that the ships do. And then someday we'll have coordinates of the compass on the hood as well, so you don't get lost. Because I get lost quite a lot on the planets. But that's just because I end up landing somewhere random and, just go for a drive and I just watch the sunset go down. Star Citizen. Vale, dice que en el futuro pues tendremos los sistemas de operador de misiles igual que en las naves, un HUD que ahora mismo es inexistente en los vehículos y también el tema de tener compás, de tener un compás en el futuro, aunque ahora mismo pues puedes hacer paseos mirando los paisajes del amanecer, el atardecer y demás. Is more than just a space game. It's a means to explore the cosmos and make your way through the universe, charting a path that's uniquely your own. And wherever that path happens to take you, you're likely to need a ground vehicle at some point along the way. But when you're not adventuring, maybe you'll spend your time in your hab, your outpost, or your local hospital. Let's take a look now at how some of those are progressing and more in this week's Sprint Report. Quieto ahí. Dice que en estas se dicen algo más, que podremos dedicarnos a estar haciendo aventuras y demás, yendo a aventuras, o si no queremos estar haciendo aventuras, pues simplemente podremos relajarnos en nuestro habitáculo, se podría llamar así, nuestras viviendas, nuestros habitáculos, o podríamos visitar un hospital local. Y dice, vamos a ver cómo esos están avanzando, ¿no? Vamos a echarle un vistazo en el Sprint Report. Starting things off this week, let's begin with some smaller updates from the EU-PU feature team, who just completed a sprint on bug fixes and visual updates to existing systems like the refinery kiosks, including this new welcome splash screen and a fix to the close window button that, wasn't working before. They also added an auto logout for those people who go to the library and like to leave their email open for anyone else to see. They also A ver, un momento. Like to leave their email open for anyone else to see. Screen and a fix to the close window button that, wasn't working before. They also added an auto logout for those people who go to the library and like to leave their email open for anyone else to see. Vale, está diciendo de que han cambiado lo que son las pantallas, los visuales, ¿no? Que vemos aquí en la refinería, que han hecho que ahora funcione el botón de salir, si le das a la X, que ahora funciona. Y también un auto logout cuando sales de esto, que antes no aparecía. Porque sabéis que las pantallas
pues se podía interactuar con las pantallas de otro y se la podías liar a otro, ¿vale? A otro que estuviera ahí, si el tipo se alejaba y no cerraba la pantalla o lo que fuera, pues se la podías liar. They also continued work on the mining UI in line with the new subcomponents we talked about last week. The new additions allow for the display of precise benefits from each component, and also work for the previous consumables as well, so players can better and more knowledgeably tune their mining experience. Vale, que han añadido lo que es la interfaz de minería, el tema de los subcomponentes y para que los usuarios puedan tunear mejor lo que es o sea, ajustar mejor su experiencia minera. Lo que estoy viendo aquí que pone inestabilidad, focus module y resistencia 92%. No entiendo. Optimal Change Window 112. Entiendo lo que es el focus 3 module. Queda inestabilidad 114. Pero no debería. A ver. They're also working on animating the scan bars as part of an overall push to expose more and more information to the player. Claro, dice que están también mirando de animar las barras de escaneado en manera de empujar para ofrecer más y más información al jugador. No entiendo esto de 104 de inestabilidad y... No lo entiendo. O sea, entiendo lo del menos 30% de beam power, pero lo de más 104 de inestabilidad... Members of the modular content team recently completed a sprint on the non-commercial overlays for refinery decks coming to Alpha 3.13. What you're seeing here at the moment is a pre-lighting pass, which always does a lot to sell the proper mood and atmosphere of industrial areas like this. What they did here was take some of the more common traversal areas in several of the stations and began ripping out many of the adverts that were present, exposing more of the layered industrial guts that were previously hidden to the player from underneath. Claro, está diciendo de que a las estaciones de refinería les han hecho como un pase y han quitado toda esa cartelería que había para exponer esa parte más industrial, como indicando que estás en una zona más industrial, ¿no? Also gone are some of the seating areas, plants, decor, and other amenities found in the larger stations, and a more utilitarian and functional space is left in its wake. Now, this isn't being applied to every station, but only a few select smaller ones with refinery decks in an effort to distinguish them a bit more from their flashier, more commercialized cousins. Claro, dice que este tipo de estructuras no se aplican en todas las estaciones, sino en algunas que son las más chiquitillas, para distinguirlas de las estaciones que son más grandes y más relucientes, primas, ¿no? Estaciones que son así, que también se dedican a lo mismo, pero que son más tochas. Now, it may be a bit flat looking at the moment, but once the lighting pass changes are in, it'll begin to bring out the personality a bit more in these smaller, more industrialized stations. Claro, dice que tengamos en cuenta que ahora mismo esto no está terminado, todavía falta lo que es el pase de luz y cuando hagan los pases de luces de iluminación, pues veremos más detallado todo este entorno, ¿no? If you remember our segment on the interaction zoo with Calyx from last year, you may be excited to hear that folks from the lighting team have begun to dig into his toy box of technical knickknacks and playthings to set up a habitation test bed of their own, starting with splitting all of the existing lighting into sectional circuits that can be controlled or affected by the player individually, such as a proximity sensor in the foyer to light and delight. A ver, un momentito. Hay una cosita aquí que me acabo de dejar quitando. Into his toy box of technical knickknacks and playthings to set up a habitation test bed of their own, starting with splitting all of the existing lighting into sectional circuits that can be controlled or affected by the player individually, such as a proximity sensor in the foyer to light and delight the entrance, a master control panel with different lighting states for the entire hab. Vale, estáis viendo aquí lo que sería que el equipo de luces pues tiene un set, digamos, de pruebas para ellos poder ir haciendo cosas y pues aquí vemos cómo tienen un panel que controla, pues dice que tiene un sensor de luces en lo que es la parte del techo para que se vea la entrada y demás, panel de control para controlar las diferentes iluminaciones que hay en la habitación, en el habitáculo. Localized controls for each distinct area like the kitchen or the bunk.
And then, in case you still weren't able to set exactly the mood you're looking for, control of the individualized prop lights like lamps, giving players unprecedented control of how they light their own space. Buah. Ojo, dice que bueno, que tienen varios sitios en plan donde podemos poner, o sea, donde podemos hacer la cocina, donde está la cama y tal. Y que aparte de eso, podríamos, pues podemos coger luces, agarrar luces y moverlas a la posición en la que queramos. Y es una locura, The next step in this prototyping is to explore integrating the destructible and replaceable colored lights from the interaction zoo, providing even more customization options for players going forward. Let's check in on the continuing white box progress of el siguiente paso, un momentito, que me he quedado lights from the interaction zoo. The next step in this prototyping is to explore integrating the destructible and replaceable colored lights from the interaction zoo. El siguiente paso es incorporar los destruibles y los diferentes estados de colores de las luces, pues para al grupo de interactuables, ¿no? Que le llaman Interaction Zoo. Providing even more customization options for players going forward. Let's check in on the continuing white box progress of hospitals by stepping into New Babbage once more and seeing where they're at. Now this is the view when you leave the service ward and enter the lobby, and right off the bat we can see the ceiling has been altered since the last we saw it to reveal even more of the Aspire Grand up above. The pharmacy is still... Están viendo que lo que es el tejado ha sido más abierto para ver más del edificio de Inspire Grind. Aquí estamos en lo que sería en el lobby, en el hall del hospital de New Babbage. On the right, but now on the left we have new information and security stations as well. Now if we head back into the... Bueno, vimos ahí que, bueno, esto decía que a la izquierda tenemos información y estaciones de seguridad. The wards themselves, we can find nice communal areas like this gorgeous view of the New Babbage skyline. Off to the left and right. Dice que vamos a poder encontrar zonas comunes como esta con vistas impresionantes de la línea de edificios del skyline de Babbage. Off to the left and right leads to nurse and doctor and triage stations and many of the kinds of areas. Por aquí están las zonas de triage y de doctores, donde están los médicos y... Bueno, el triage es observación, creo, ¿no? Bueno, no es observación, es donde te dicen, una vez te pillan, ¿no? En el hospital, de qué hacen contigo, ¿no? As you'd expect to find in a fully functioning hospital. Now, even though this is still in white box phase, you can imagine what it'll look like with New Babbage's trademark signage helping to distinguish between the various recovery rooms, surgical theaters, storage areas, blood labs, and more. Dice que laboratorios de sangre, quirófanos, tiendas y mucho más. Vamos a poder ver esto, ¿no? Que todavía falta tema. And if you play like I do, you're going to spend a lot of time here, so it's important that it can handle the load. Did I make that same joke last time? You bet I did. It's a test to see if anybody's paying attention to what's being said here. Fidelity, immersion, bespoke. The hospital will really punch above its weight class. Vale, fidelidad, inmersión y que el hospital va a ser cremita de la buena. Y esto que estamos viendo aquí mola un huevo, deben ser los habitáculos, pero mola un huevo. Now, it wouldn't be a sprint report these days without a continuing look at the progress of our colonialism outposts. So here's a look at further white box progress. Espera, un momento. Un momento, chicos. Un momento. Llamarme loco, pero creo... Igual no, ¿eh? Igual no. Creo que lo que estamos viendo es layer. Esto es el sistema layer. Creo, ¿eh? Por la cordillera que hay al fondo. Yo creo que sí, ¿eh? No lo sé. Vamos a dejarlo estar ahí. The progress of our colonialism outposts.
So here's a look at further Whitebox progress. Most of the work this sprint was in determining all the things Whitebox is normally used for, such as working out how all the various modules will connect and function with one another, figuring out how to set up the necessary viz areas while adapting for the sloped exterior walls, continuing to work out all the necessary runtime and Bueno, fijando cómo estas zonas inclinadas se adaptan a lo que es el tema de exterior, fijándose también cómo estos módulos de viviendas funcionarán conectándose entre sí. environment probes needed to allow lighting from the exterior to creep in through the windows to the interior, and potentially the other way around as well. Basically, it's work preserving the necessary modularity so that these outposts can work in multiple configurations, while adapting the blend tech to properly allow for spill into each room without noticeable lines everywhere. Claro, tienen que trabajar también el tema de que la luz entre por los ventanales y todo eso y ver cómo se distribuye. Y bueno, pues que tienen que hacer una serie de procesos antes de sacar esto a la luz, con el blender le llaman, ¿no? El mezclador, digamos. O cuando se mezclen, pues que no se vean líneas y demás, en plan de cantosísimas de separaciones de módulos. Tienen que pues preparar bien esto para que eso no suceda, ¿no? Folks also want to take another pass at this bathroom area, which is currently feeling a bit too much like a spaceship and not what we'd expect to see in a frontier outpost. Claro, dicen que también quieren echar los colegas, los compañeros de trabajo, ¿no? Que quieren buscar un sitio, o sea, reformar el baño para que no se parezca al de una nave como parece ahora y que esté más acorde con lo que se puede esperar de un puesto fronterizo. They're also working with design to mark out interactable areas or future spaces for players to customize their space further with equipment or even decorative flair all their own. The social space in the center A ver, un momentito, esto me llamó la atención. is for players area, which is currently feeling a bit too much like a modularity so that these outposts can work in multiple configurations, while adapting the blend tech to properly allow for spill into each room without noticeable lines everywhere. Folks also want to take another pass at this bathroom area, which is currently feeling a bit too much like a spaceship and not what we'd expect to see in a frontier outpost. They're also working with design to mark out interactable areas or future spaces for players to customize their space further with equipment or even decorative flair all their own. Claro, están diciendo de que pues de cara al futuro pues quieren tener espacios que sean personalizables por los jugadores, para personalizarlos con equipamiento, con equipación o con adornos por su cuenta, ¿no? Entonces, yo cada vez que dicen esto de por jugadores y tal, siempre pienso en lo mismo, o sea, pienso en la Pioneer y en esto pues yo sigo pensando que esto va a ser una realidad para la Pioneer. Llamadme loco, pero yo pienso que esto, porque siempre están diciendo que sea personalizado por los jugadores, que los jugadores puedan tal. Ya no solo el tema de que van a empezar a hacer viviendas para NPCs, sino que hablan de que esto pues para jugadores, para tal, para no sé qué, personalizar jugadores. Todo el rato están diciendo eso de muchas cosas, de los habitáculos. Yo creo que esto va a ser el futuro de los habitáculos de la Pioneer. The social space in the center has gone through several iterations in the last couple weeks. As things sometimes do, it began to balloon in size before it was decided to bring it back in to a more intimate setting. Here we see one of the various connection collars that can link to a number of different modules, including this garage we first showed a couple weeks ago. Vemos ahí uno de esos links, de esas uniones que unen varios módulos. En su primer estado vemos ahí cómo va parpadeando y tal, que unen a lo que sería el garaje, la parte del garaje que nos habían enseñado en otro show, ¿no? En el anterior show. One of the various connection collars that can link to a number of different modules, including this garage we first showed a couple weeks ago. The current thinking here is that there should be an airlock here so that the garage can be depressurized if necessary on certain planets or moons, as well as a hatch up above for the very same reason. Ultimately, it's just Vale, dice que debería de haber airlocks, o sea, debería haber compuertas presurizadas en lo que sería el garaje y tal, pues para los diferentes planetas o por diferentes razones en el futuro habrá, ¿no? Y yo sigo diciendo que esto que estamos viendo aquí, este planeta, o bien es un planeta que ellos han hecho de pruebas, o bien es una parte prematura del aire. It's nice to follow along with the continued progress of these outposts that'll first be used in NPC settlements across Stanton and Pyro, and then eventually be rolled out to player use after that.
Aunque dice que van a ser usados en Stanton y Pyro, así que sí que puede ser Microtech, igual me estoy calentando yo la cabeza. Y que una vez sean utilizados aquí, pues se irán utilizando más allá. Finally, before we let you go this week, there are sprints, and then there are tiny experiments devs do from time to see what's possible. And recently, someone on the VFX team tried revisiting our existing lightning effects ahead of some expected work on Pyro, and then combining that with our new and upcoming emissive particle lighting system to see if they could improve the look of one of Star Citizen's oldest assets, the dying star from Arena Commander. Bueno, está diciendo que uno de de las personas que trabajan en los efectos especiales estuvo mirando de las tecnologías y todo de partículas bueno, que se están implementando para Pyro y demás. Que uno de sus desarrolladores de efectos especiales pues revisitó hizo un pase, ¿no?, a lo que sería la estrella muerta de Dying Star, el mapa de Dying Star de la Commander. Now, this is literally a VFX doodle done during a meeting, but it's got others excited about the possibilities not just in improving existing maps like Arena Commander, but applications elsewhere like in gas clouds in the persistent universe and at the center of the forthcoming Pyro system, which was the inspiration for Arena Commander's map to begin with. Claro, dice que esto pues servirá para el futuro, quizás para explorar nuevas ideas o nuevas opciones para Pyro, para las nubes de gas, y que pues esto todo empezó con explorando pues revisitando lo que es el mapa de la Arena Commander, ¿no? So what did we learn this week? Well, we learned that there are many ways left to improve the ground vehicle experience in Star Citizen, and that some of those are already underway right now. That there's a new Cyclone variant on the way, and driving improvements for all vehicles alongside development of the Nova tank and the recently released Grey Cat Rock. That HABs may someday let you light up your life any way you want, and that those outposts just can't come soon enough, but they'll be worth the wait. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you all next week. Bueno, y lo que hemos aprendido este año es que, bueno, esta semana, es que los outputs tardan en llegar, pero merecerá la espera, y que hay un nuevo Cyclone que está en camino. Un nuevo Cyclone que saldrá a la venta y que está en camino. Y que, chavales, si hay un nuevo Cyclone que va a estar en camino, pues seguramente esté por los 50 pavos, ¿vale? Vamos a poner que yo creo que esté por los 50 pavos. Puede valer, porque tiene misiles y tal. Pero que eso va a ser algo conocido como base LTI. Va a ser una base LTI, chavales. Y ahí está. Y nada, pues hasta aquí el directillo de hoy. Daros las gracias por las visitillas y el apoyo que me dais. Que soy la rehostia. Que lo digo siempre, de verdad. Y... ¿qué más? Mañana Star Citizen Live. Chavales, mañana el equipo de efectos especiales. Y bueno. Han dicho que los outposts van a ser de los jugadores en algún momento, pregunta del Kicker. Bueno, pues esto lo respondo ya por aquí. Han dicho que los jugadores vamos a poder hacer construcciones sencillas sin necesidad de una nave a mayores. Si vamos a hacer construcciones sencillas, no se ha confirmado de que la Pioneer vaya a hacer este tipo de outputs, como está aquí. Todo el rato nos están recordando acerca de la personalización de estos outputs. Que los jugadores van a poder personalizarlos. Entonces yo entiendo que sí. Quiero entender que sí, que la Pioneer va a poder fabricar este tipo de curiosidades. Y nos vemos mañana, chicos. Hasta luego.